just trying to finish as much ground as possible. Yeah, because there are 36 wards, not outside the court to be done. Yeah. I saw a clip somewhere. All the best. All the best. Thank you so much. He was doing that. या शायनी आज तुम्ही कॅम्पेनिंग तुमच्या सांताक्रुजान करता सो तुमकां सांताक्रुजानात रिस्पॉन्स कसो दिसता? So far so good. आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळला. Everyone is saying go ahead and that we are always for Congress. So I think we will do well in this election. या आता मॅडम हो म्हाका दिसता तुमचो एज अ पंच तुमचो वॉर्ड सो तुका तुज्या वॉर्डान कशें रिस्पॉन्स कशें आहा? हांव लाफिरा दे ओलिवेरा वॉर्ड नंबर 2 आहले हो म्हाजो वाडो पिरमेर भायर. आमच्या वाड्यान सगळे आमी शायनींग सपोर्ट करता. आमी सदांच काँग्रेसाक आहा, पयलींच आहली आनी आतांय आसा. आमचो कालाप्रा फूल गांवच काँग्रेसाक आसा. आमचो सगळो सपोर्ट शायनी दे ओलिवेराक आमच्या ZP मेंबराक.